भारकः विदेशं विरोधेवः भूम ब्रह्मकर्महां समारभे अयं मुहूर्त सुमुहूर्तस्थो नूतन गृहदेवताभ्यो नमो नमः अयं मुहूर्त सुमुहूर्तस्य श्रीमन्महामुत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचेः एते भूमि भारकः विदेशं विरोधेवः भूम ब्रह्मकर्महां समारभे अयं मुहूर्त सुमुहूर्तस्थो शिव शिव शंभोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणा द्वितीय प्रारार्थे ओम श्वेतवराहकल्पे वैमे ओम श्रीशैलस्य ईशान्य वायुप्रदेशे ओम कृष्णा गोदावरी मध्यप्रदेशे गंधकारण्ये समस्त देवता हरिहराचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारस्वः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् सुमगस्ते गदन्तक्षा कपिलो गजकर्णका लंबोदरा विष्णुकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्नादक्षा बालचन्द्रो गजानना वक्रतुण्डां शूर्पकर्णा हेराम्बस्कान्दपूर्वजः दीर्घमेतुदा ओम संग्रामे सर्वकारेषु ओम जय गजाननं देवं सप्तकाञ्चनां सन्निवं चतुर्भावो मृदारान्नं सर्वाभरणसयुक्तं सर्वसम्यकां इत्यावाहनं परिकल्पया ओम कपिध्वजम्बो बलसारं రామను కొంచెం డౌన్ అయితే ఏం కాదు బ్యాగ్ ఉంది సార్ మీరు అందరు అదే ఇవన్నీ కనబడాలి సార్ the concept and everything is different in the district, and we have to do solutions for the SOP. We have to select this model as a possible diversion case, and this is not on the diversion, but we initiated the process so that children. వస్తారు లోపలికి వస్తారు